kandi bugira twemera yatugize abanyamugisha nta n'umwe azaduhangara kandi ntituzapfa gupfa abanyamahanga batabonye ugutabagwa kwacu. Imana yacu iratuzi kandi bugira twemera yatugize abanyamugisha nta n'umwe azaduhangara kandi ntituzapfa gupfa abanyamahanga batabonye ugutabagwa kwacu. Amena. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ndanezerewe cyane kuba mpagaze mu iki kibanza. Ninafurahi sana kuwa nimesimama mahali hapa. Kandi ndanezerejwe n'ibikorwa Imana imaze kugaragariza ngaha hantu. Nafurahishwa na matendo na kazi za Mungu amedhihirisha mahali hapa. Kandi ndizera ko ibandanya kugaragaza n'ibindi byose. Tena naamini kuonekanisha na mengine yote. Ibimenyetso bitwereka ko izotugirira neza birenga kimwe, birenga bibiri, birenga bitanu, ni byinshi. Ishara za mema ni zaidi ya moja, mbili, tena ni nyingi. Nitwa Didasi. Kwa majina ni Didas. Didasi ndi kubugingo. Didas ndi kubugingo. Muririmbyi w'ijana na munani mu gitabo kumburengira ngo ni mu ndirimbo z'ikirundi wacu. Mwimbaji wa 108 ni katika nyimbo za niwe yavuze ngo jewe ndi umukristo kandi ndakomeje mu rugendo. Alisema mimi ni mkristo. Haleluya. Amen. Ubwo sinzi mu iki gitabo cy'indirimbo zo mu Rwanda nimero yayo. Ariko avuga ngo ndakomeje mu rugendo. Haleluya. Naendelea kwa safari. Rero ndashima Imana ko nabonye aho nshobora kwinjirira. Nashukuru Mungu niliona sehemu ya kuingilia. Ahantu ushobora kumva ijambo ry'Imana nkuko ndavyifuza. Sehemu naweza kusikia neno la Mungu kama ninavyotamani. Ndashima Imana ku bakozi bayo. Nashukuru Mungu kwa ajili ya watumishi wake. Ndashima Imana ku ishengero ry'Imana muri rusange. Nashukuru Mungu kwa ajili ya kanisa lote kwa jumla. Haleluya. Amen. Nta majambo yatandukanye n'ayamaze kuvugirwa ngaha hose yaciye mu ndirimbo nje kuvuga. Hakuna maneno yaliyo tofauti yaliyopita katikati ya nyimbo ndakuja kuzungumza. Kugira ngo tubandanye nyene ili tuendelee kwa pamoja. Aho abandi batanguriye dukomerezeho. Sehemu ya wenzetu walioanzia na sisi pia tuendelee. Abandi mu nyuma baraza bakomerezeho. Na wengine baadaye mbele yangu watakuja kuendelea. Ushike n'igihe cyo gusoza iteraniro dusubire muhira. Na tufikie kipindi cha kufunga ibada turudi nyumbani. Iyo twaje tuva sehemu tulikotoka. Kandi nizera neza ko tuza gusubira inyuma turushiriza kunezerwa. Tena naamini tutarudi tukiwa na furaha zaidi. Imana nihimbazwe cyane. Mungu wetu asifiwe sana. Rero Imana ibaha umugisha iduhezagirane natwe. Hivyo Mungu atubariki sote kwa pamoja. Ndabahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Ninawakaribisha vyema katika neno la Mungu tunaenda kuzungumza. Mu mwanya nahawe. Katika muda ambayo nimepewa. Turi mu kwezi kwa mbere. Tuko bado ndani ya mwezi wa kwanza. Mwaka wa 2026. Mwaka wa 2026. Birashoboka muri iyi myaka yose twarenganye. Inawezekana katika miaka yote iliyopita. Birashoboka no mu mwaka uheze. Inawezekana hata katika mwaka uliopita. Ukaba wari ufise ivyo wawupangiyemo. Na ikawa na mipangilio yako uliyoweka. Ukaba wari ufise ivyo wateguye. Na una vitu vyako ulivyoviandaa. Birashoboka ko bimwe mu byo wari wateguye vyakunze muri iyo myaka irangiye. Inawezekana ulivyoviandaa viliwezekana kwa miaka ya nyuma iliyopita. Ariko hakaba hari nibindi bitaratungana nkuko wari uvyifuza. Na ikawa kuna vingine bado havijatimia kama ulivyotamani. Rero muri uyu mwaka tugeze mu 2026. Na huyu mwaka tulie naye wa 2026. Muri kwezi kwa mbere. Ndani ya mwezi huu wa kwanza. Ndagomba tuganire ku ijambo ry'Imana. Ningependa tusemezane katika neno la Mungu. Ivuga ngo Imana iratanga yandi mahirwe. Lisemwalo kwamba Mungu anatoa second chance. Haleluya. Amen. Amen. Harandi mahirwe. Kunayo bahati nyingine. Imana yongera bayo. Mungu anarudi kupeana kwa watu wake. Kugira ngo bashobore gushitsa icyatumye babaho. Ili wakaweze kutimiza kilichofanya wakaishi. Haleluya. Amen. Nizera neza ntakekeranya kuri ngaha. Naamini bila mashaka wewe ukiwa mahali hapa. Yuko hari icyatumye uba ngaha. Kwamba kunacho kitu kimekusudiwa ukawe hapa. Kuna kitu kilifanya ukaishi. Haleluya. Amen. Kandi icyatumye ubaho. Na kilichofanya uishi. Igituma kandi ubandanya kubaho. Na kinachofanya wewe uendelee kuishi. Nibindi bituma bibishaka yuko utobandanya kubaho. Na kunavyo vingine vinasababisha uendelee kuishi. Bado vipo.
birahari. Tena vitu hivyo vipo. Ibigomba kuguhagarika mu rugendo rwawe, vile vya kukusimamisha kwenye safari yako, birahari, bado vipo. Ibigomba kuguca intege, vile vya kukatisha tamaa, ni vyinshi, ni vingi bado. Ibigomba kugusubiza inyuma, vya kurudisha nyuma, ni vyinshi, bado ni vingi. Ariko komeza urugendo, lakini endeleza safari. Ichimana yavuganye nawe, Mungu alichosema nawe iracagihagarariye, bado amekisimamia. Ichimana yavuganye nawe, Mungu alichosema nawe iracibagirwa, bado hajakisahau. Ichimana yavuganye alichosema nawe Mungu iracagikurikira, bado anakifuatilia kugeza gisohoye, mpaka kitimie. Haleluya, haleluya. Mana nibahezagire cyane. Mungu awabariki sana. Tusome amajambo y'Imana, tusome maneno ya Mungu dusanga mu gitabo cy'Itanguriro. Tutapata kwenye kitabu cha Mwanzo, gitabo cy'Itanguriro igice cya 17. Kitabu ni cha Mwanzo, sura ni ya 17. Duhere ku murongo wa mbere, tutaanzia kwenye mstari wa kwanza tugeze ku murongo wa 6 na tufikie kwenye mstari wa 6. Igitabo cy'Itanguriro, tutasoma kitabu cha Mwanzo igice cya 17, sura ni ya 17, murongo wa mbere kwenye mstari wa kwanza kugeza ku murongo wa 6 kufikia kwenye mstari wa 6. Duce dusoma n'igitabo cy'Abacamanza, na tusome kitabu cha Waamuzi, igitabo cy'Abacamanza, Waamuzi igice cyaho cya 16, sura yake ni ya 16, n'umurongo waho umwe gusa wa 22, mstari wake ni mmoja wa 22. Hanyuma dukomeze kumva n'icyo Imana yashize ku mitima yacu. Tuendelee kusikia kwa pamoja Mungu alichokiweka. Imana yashatse ko twumva uyu munsi. Mungu ametaka wala kusudia tukisikie leo. Ziko harabo baba bahageze badufashe gusoma. Sijui kama kuna wale wamefika watusaidie kusoma. Cyane cyane mukoreshe Bibiliya y'Ikinyarwanda, numva ko biba bihuye n'iyo mfite hano. Kitabu cha Mwanzo 17 kuanzia 1 Kitabu cy'Itanguriro igice cya 17 urenge ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 6. Haravuga ngo Aburamu amaze imyaka 99 avutse, Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, ni njye Mana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe, nzakugwiza cyane. Aburamu arubama, Imana iramubwira ati, dore isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye, nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi. Kandi ntuzitwa ukundi Aburamu, ahubwo wiswa Aburahamu, kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Kandi nzakororotsa cyane, nzatuma amahanga gukomokaho, n'abami bazagukomokaho. Kandi nzakomeza isezerano ryanjye nawe, n'urubyaro rwawe ruzagukurikiraho, rigeze ibihe byose, ribe isezerano rihoraho, kugira ngo nkubere Imana wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho. Amen, amen. Tusome kitabu cha Mwanzo 17 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Ibrahimu alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Ibrahimu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, aenda mbele yangu, ukawe mkamilifu, nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana sana. Ibrahimu akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia akisema, mimi agano langu nimelifanya nawe utakuwa baba wa mataifa mengi, wala jina lako hautaitwa tena Abramu, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu, kwani nimeweka uwe baba wa mataifa mengi. Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana, nami nitakufanya kuwa mataifa, wafalme watatoka kwako. Amen. Amen. Abacamanza cya 16 umurongo wa 22. Haravuga ngo, ariko nubwo bari bamwogoshe, umusatsi wo ku mutwe wongera kumera. Amen. Tusome kitabu cha Waamuzi 16 sura 22 mstari. Andiko linasema, lakini zile nywele za kichwa chake zikaanza kukua tena baada ya kunyolewa kwake. Amena.
Amen. Naye majambo y'Imana tugoye kuganira ko mu mwanya nahawe. Ni haya maneno ya Mungu tunaenda kusemezana katika muda huu nimepewa. Majambo y'Imana dusanze mu gitabo cy'Itanguriro. Maneno ya Mungu tumeyakuta kwenye kitabu cha Mwanzo. Gitabo cy'Itanguriro ni kimwe mu bigize gitangurira ibitabo bitanu mwanditsi Mose yanditse. Ni kitabu ambacho kinaunganishwa na vitabu vitano Musa alivyoandika. Ni gitabo kandi kivuga kwiremwa cyangwa itanguriro rya buri kimwe cyose Imana yaremye. Ni kitabu kinaeleza kuhusu vilivyoumbwa ama vilivyoanza vyote Mungu alivyoviumba. Biragaragara neza ko tugisanga mu isezerano rya kera. Inaonekana tunakikuta kitabu hicho kwenye agano la kale. Rero Abrahamu, hivyo Ibrahimu, Imana ikirema umuntu, Mungu alivyoumba binadamu, maze gushiraho Abrahamu, alivyoweka Ibrahimu, maze kumutoranya usanye mu gice cyaho cya 12 uhereye ku murongo wa mbere gushika kuri 3, alipomchagua katika sura ya 12 kutoka mstari wa 3, Mana imubwira imuhamagara ngo agende yizomwereke izomujana. Mungu akamwambia asimame na kuondoka kule atakapompeleka, imukura mu muryango waho yarari nyene mu Bakarudaya, kutoka kwenye familia ya sehemu anahesabiwa Karudaya. Yaramubwiye amajambo akomeye, alimwambia maneno makuu sana, amubwira ngo abantu bazoguhezagira, sitakubariki nanje nzobahezagira, nami nitawabariki. Hariko ivuga ngo uzokuvuma, na akasema atakaye kurani, nawe nzomuvuma, nami nitamurani. Iyo somye imaze kuvuga ngo bazomuhezagira, vyagaragaza neza ko abantu bazohezagira Abrahamu bazoba benshi cyane. Maana yake ukisoma wale watakaobarikiwa watakuwa wengi sana. Kwa Imana yabitanguye, kwa kuwa ni Mungu aliyeanzisha. Haleluya. Amen. Ni Imana yabitanguye, ni Mungu aliyeanzisha. Kumva ngo uzokuvuma nawe nzomuvuma, yule atakaye kurani nitamlani. Zagaragara ari ibintu bigoye kugira ngo hazobone ko umuntu aza kuvuma Abrahamu. Vilikuwa vinaonekana hakuna, ni vigumu mtu kutokea kwa kurani Ibrahimu. Imana yonyene yari yamaze kumwihera umugisha. Mungu tayari alikuwa ashambarikia. Rero imubwira ngo mu mahanga yose yo mwisi, na akampatia taifa zote za dunia, azoronga umugisha kubwawe, na watabarikiwa wote kwa ajili yako. Sobanurwa ngo Imana yari yamaze kumuhindura isoko ry'umugisha. Maana yake Mungu amemgeuza chemichemi ya baraka, abandi bose bazobaho, na pia wote watakaoishi bazokwakira umugisha biciye mu vy'Imana yakoze kuri Abrahamu, watapokea baraka kupitia alichofanya kupitia Ibrahimu. Igisubiye mu gice cya 15, ukirudi katika nyuma sura ya 15 umurongo wa mbere kugeza kuri 5 nyene niyo amubwira ngo mstari wa kwanza mpaka wa 5, imusezeranya ngo nzokugwiza nzogukomeza, akimwaahidi kwamba nitakuongeza na pia nitakuimarisha. Kubera ko yari yamaze kuba inshuti y'Imana, kwa kuwa tayari ashakuwa mwaminifu na mpenzi wa Mungu. Yamubaza ngo jewe ngiye gupfa, na maswali mengi ya kumuuliza kwamba anaenda kufa, kandi uzotora n'ivyanje sindamubona, na yule wa kuweza kubaki na mambo yangu sijamuona. Tuandanya kuvuga ngo uzombezagira kandi uzongwiza. Acha tuendelee kusema kwamba utanibariki na pia kuniongezea. Uburyo yagiye kwicira inzira sivyo ngiye kuvuga ko, namna alienda kujifungulia njia kwa njia yake. Baada ya hayo nuko twasanye mu gice cya 17, tuliposoma katika sura ya 17, Imana itanga mahirwe, Mungu atoe bahati. Haleluya. Amen. 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 Somye mutwe w'amajambo avuga ngo Imana yongera guha Abrahamu isezerano imuhindura Abrahamu. Kichwa cha maneno kinasema Mungu akarudi tena kumpa agano lake Ibrahimu, kumgeuza kutoka Abraham na kumuita Ibrahimu. Yamubwira ngo uzohora ugendera imbere yanje, na akamwambia kuwa ukitembelea mbele zangu nyakati zako za maisha yako. Wana Israeli bakomoka muri Abrahamu, wanatokea ndani ya Ibrahimu, kandi vy'Imana yavuganye nayo, na vile ambavyo Mungu alizosema naye yarabishikije, aliweza kuvitimiza. Nubwo yavyaye umwana umwe Isaka, hata kama alimzaa mtoto mmoja wa kipekee Isaka, abana mamiliyoni baravuye mu ruvyaro rwa Abrahamu, watu mamilioni walitokea katika uzao wa Ibrahimu. Imana yateguye ngo izibakoreshe, Mungu alikuwa amewaandaa kuja kuwatumia, kugira ngo bazokwereka yandi mahanga, ili wakaje kuonesha taifa zingine ko hari Imana igendera hagati yabo, kwamba kunaye Mungu katikati yao. Nubwo batagiye bavyitwaramo neza, hata kama mwenendo yao iko vizuri, nubwo batagiye bitwara nk'uko Imana ishaka, hata kama mwenendo yao Mungu hakupenda, hari Imana yari yaravuganye na Abrahamu. Kunacho kitu Mungu alikuwa amesema na Ibrahimu, ngo zugendera imbere yanje kandi utunganye, na akamwambia tembelea mbele zangu tena ukiwa msafi. Haleluya. Amen. Mana nishimwe. Mungu wetu asifiwe. Imana turi ngaha yaradusezeranye, tuko mahali hapa alituahidi. Turi ngaha Imana hari ibintu vyinshi yavuganye natwe, tuko mahali hapa vipo vitu vingi Mungu amesema nasi, kandi Imana yabivugana natwe, na wakati Mungu alisema vitu hivyo nasi, birashoboka vyinshi kaba yabivuganye nawe
biciye kuri wowe nyene. Inawezekana vingi alisema nawe kupitia nawe. Ibindi ushobora kuba waravyumvise biciye ku bakozi bayo. Vingi inaweza kuwa ulivisikia kupitia watumishi wake. Ibindi ushobora kuba warabihawe nk'amasezerano bisomye mu gitabo. Inaweza kuwa vingi ulipewa kama ahadi kusoma kwenye kitabu. Ivyo byose uko wabihawe. Hivyo vyote ulivyopatiwa. Ugenda umenya ko hariho n'ibindi biza kubigwanya. Enda ukitambua kuna vingine za kupinga. Ushobore kugushikira mu gihe wari ushakiye. Ili visiweze kutimia nyakati ulizokuwa unatarajia. Mungu wetu atusaidie. Haleluya. Amena. Iki gitabo cy'itanguriro usomye umukozi w'Imana Aburahamu. Kitabu cha Mwanzo ukisoma mtumishi wa Mungu Ibrahimu. Umukozi w'Imana Aburahamu akasema na mtumishi wa Mungu Ibrahimu, umugororotsi cyangwa umukiranutsi, umwizigirwa, yani mwenye haki au mwaminifu kwa Mungu, ahamagarwa n'Uhoraho, yamubwiye ngo genda ku musozi nzokwereka, akamwambia elekea kwenye mlima nitakao kuonyesha, nanje nzobana nawe, nami pia nitakao upande wako, kandi nzoguha umugisha, na tena nitakubarikia. Kandi cy'Imana yavuganye nawe, Mungu alichokisema nawe birashoboka ukaba waravyibagiwe, yawezekana kwamba ulisahau, birashoboka ikaba yagusezeraniye ibintu byinshi, yawezekana kwamba alikuahidi vitu vingi, hanyuma nawe ukabiha priority, nawe pia ikawa akaba hari ivyo wibuka, kuna vitu unavyovikumbuka, hari n'ivyo utakibuka, na kuna wale bado ulisahau. Ariko ndashima Imana, mshukuru Mwenyezi Mungu, Imana yavuganye nawe, Mungu aliyosema nawe, Imana yavuganye natwe, yale Mungu alisema nasi, Mungu twaravyibagiwe, kama tulivisahau, Imana iracavyibuka, Mungu bado anayakumbuka. Tuminulie Mungu wetu utukufu. Haleluya, haleluya. Twavyibagirwa, tukisahau, twasamara, tukiwa tumezuba, twitwara uko bidakwiriye, jipeleka isivyofaa, Mungu wetu bado amesimama kwenye agano lake. Amena, amena. Dusomye ikindi gitabo, tunasoma kitabu kingine, hadi majambo dusanze mu gitabo cy'abacamanza, ni maneno tumeyakuta kwenye kitabu cha Waamuzi. Kitabu cy'abacamanza, kitabu cha Waamuzi ni kimwe mu gitabo kindi, ni moja kati ya vitabu vingine kivuga kubijyanye n'abacamanza bagiye bayobora Abisiraheli, ambayo inaeleza kuhusu waamuzi walienda wakiongoza wana Israeli, uko ari 12 kama walivyo 12 bagiye bayobora Abisiraheli, walienda wakiongoza wana Israeli nyuma ya Mose, baada ya Musa na Yoshua, wao babayobora, wao ndio walikuwa wanaongoza, wakagenda babacira n'imanza, wanaenda pia wanawakatia sheria, wanaenda pia wanakabidhi Mungu. Haleluya, amena. Dusanze nk'umuntu yitwa Samson, tumemkuta mtu aitwaye Samsoni. Igitabo cy'abacamanza naco, kitabu cha Waamuzi pia ni igitabo dusanga mu isezerano rya kera nyene, ni kitabu tunakipata kwenye agano la kale pia. Uyu muntu Samsoni, huyu mtu jina lake Samsoni, nawe avuka mu ruvyaro rw'Abadani, naye anazaliwa katika uzao wa kina Dani. Haleluya, amena. Dani nawe, na huyu naye Dani ni umwana wa Yakobo, ni mtoto wa Yakobo, ni umwana agira gatanu mu bana ba Yakobo, na ni mtoto wa tano ndani ya watoto wa Yakobo, ni umwana w'ifura, na ni mtoto pia wa firstborn, kuchoreke ya Yakobo, yani katika yule mke mwenza wa Yakobo yitwa Biruha, aitwaye Biruha. kuvuga ngo igihe Yakobo yagenda ipadani Aramu kwa inarume kwa Labani, wakienda pia kwa mwenzake Labani, akorera umugeni wiwe, akiwa anamtumikia bibi harusi wake, yari akeneye Rakeli cyangwa Rasheli, alikuwa anahitaji Rasheli, hanyuma baramuhindura mu huyundi yitwa Leya, wakamgeuzia mke na kumpa mwingine Lea. Arabwirwa kugira ngo ushikire Rakeli usubira gukora iyindi myaka, na akamwambia ili ukamfikie Rakeli lazima tusubike miaka nyingine. Kitabu cy'itanguriro, ukienda kusoma kitabu cha Mwanzo, Biblia ivuga ngo iyo myaka yabaye nk'iminsi bivanye n'urukundo Yakobo yakunda Rakeli. Biblia inaeleza kwamba siku hizo alizopatiwa ameziona kama masiku, miaka hizo, kwa sababu ya upendo alikuwa akipenda Rakeli. Ngo iyo myaka yahindutse ibimisi mike cyane, hii myaka imegeuka kuwa siku chache sana, ari ngombwa kugira ngo ajyanira, alikuwa anahisi lazima ataondoka naye. Rakeli nawe yamaze kumushikana habaho ibindi bintu, naye pia Rakeli pia aliondoka na vitu vingine, birashika ntiyashoka aronga uruvyaro, na ikamtokea na pia kupata uzao kwa mara yari avyiteze kama alivyokuwa anatarajia. maze kujya kwa Leya, kuri Leya alipoelekea kwa Leya, amuvyara ko abahungu 4, na akazaa naye watoto 4. amuvyara ko Reubeni, akazaa naye na Reubeni, arasubira Simeoni, na pia akamzaa Simeoni, arasubira n'undi yitwa Lewi, akarudia mwingine aitwa Lewi, arasubira n'undi mwana gira kane yitwa Yuda, na mwingine pia jina lake Yuda. Rakeli bibonye biramubabaza, Rakeli alivyomuona pia ikamuumiza. Rakeli yumva gahinda, Rasheli pia akasikia huzuni ndani yake, yiyumvira na uburyo yobona umwana, na akawaza namna ya kupata mtoto. Mungu wetu atusaidie. Niko kubwira Yakobo, ndivyo akamwambia Yakobo yuko agomba kumuichoreke yiwe, kwamba anafaa kumpatia mke mwenza. Hanyuma Yakobo agiye kwa iyo nchoreke Biruha, na pia alipoenda Yakobo kwa mke mwenza Biruha, wa mbere yitwa Dani, akazaa naye mtoto wa kwanza kijana aitwaye Dani. Rakeli aramwita izina mwita Dani, Rakeli kumuita jina na kusema ni Dani, bisobanura ngo Imana imuciriye urubanza kandi aratsinze. Tafsiri yake Mungu amemkatia hukumu na pia ameshinda. Dani lisobanura ngo ni urubanza rwo gutsinda, amemkatia kesi pia ameshinda. Haleluya, amena.
n'uyu rero Samusoni akomoka muri urwo ruvyaro rwa Dani. Na Samsoni anatokea katika huo uzao wa Dani. Haleluya. Amen. Mana nishimwe cyane. Mungu wetu asifiwe. Mana himbazwe. Mungu wetu asifiwe. Tueleze Imana yacu icyubahiro. Mungu wetu utukufu. Uyu muntu Samusoni papa wiwe yitwa Manoa. Huyu mtu Samsoni baba yake alikuwa anaitwa Manoa. Bene data. Wapendwa. Ibintu vy'Imana. Vitu vya Mungu. Imana yagusezeraniye ibintu. Mungu ibintu. ikiwa alikuahidi. Hari ibintu vyinshi biza kurwanya isezerano. Kuna vitu vingi vinakuja kupambana na ahadi yako. Nubwo bitori hagarika. Hata kama havitalisimamisha. Ariko hari ibiza kugira ngo birichereze. Lakini kuna vitu vinatokea kuja kulichelewesha. Ibiza kugira ngo biritize. Kuna vitu vinakuja ili vilisaidie. Samsoni yavutse mu buryo bw'igitangaza. Samsoni alizaliwa katika namna ya miujiza. Mana nishimwe cyane. Amen. Uyu Manoa na huyu Manoa n'umugore wiwe na mke wake. Yusomye igitabo cy'abacamanza gice cya 13. Ukitoma kitabu cha Waamuzi 13. Bereye ku murongo wa 1 gushika kuri 5. Tuanze mstari wa kwanza mpaka 5. Haravuga uburyo Samsoni yavutsemo. Andiko linaeleza namna Samsoni alivyozaliwa. Umumarayika, Imana yohereza umumarayika wayo. Mungu akatumana malaika wake. Haleluya. Haleluya. Turi kwijambo ry'Imana rivuga ngo Imana iracyatubikiye yandi mahirwe. Tuko katika neno la Mungu linasema bado Mungu ametuwekea muri uyu mwaka yaliyoshindikana mwaka uliopita. Akaba ariyo mahirwe hawe. Inawezekana huyu mwaka ndio bahati umepewa ili ukafikie haleluya. Amen. Imana yohereza umumarayika wayo. Mungu akatumana malaika wake. Arazabwira mukama Noa. Akaja akamwambia mke wake na Manoa. Akamwambia ngo raba uri ngumba. Akamwambia ona wewe ni tasa. Nturigera uvyara. Haujawahi kuzaa hata kidogo. Ariko guhera ubu. Lakini toka sasa. Haleluya. Amen. Guhera ubu. Na toka leo. Ugiye gusamida. Unaenda kuibeba ujauzito. Kandi uzovyara umwana w'umuhungu. Na utazaa mtoto mvulana. Kugira ngo Samsoni ili Samsoni azovuke ku mugambi w'Imana. Aje kuzaliwa kwenye mpango wa Mungu. Azovuke hari gitumya avuka. Aje kuzaliwa kuna kusudi lile ufanya azaliwe. Aziko hari kimuzanye. Azaliwa akitambua kunacho kilichomleta. Azovuke aziko atavutse mu buryo abandi bana bose bavuka. Azaliwe akitambua ajazaliwa katika njia ya watoto wengine. Amen. Bana nishimwe cyane. Mungu wetu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Nuko ubwa mbere marayika uwo mugore avyumvisa ngo agenda bibwira umugabo we. Huyo mwanamke aliposikia hizo habari akamwambia mume wake. Umugabo aragaruka aravuga ati turakwingize garuka utubwire ivy'uwo mwana ngene bizogenda. Akamwambia rudi ukatueleze mtoto utakavyofanyika. Marayika uhora haragarukira. Marayika wa Bwana akarudi kwa mara ya pili. Arabwirwa mukama no uburyo azitwara atwaye inda ya Samsoni. Mke wake na Manoa atakavyojienenda akiwa amebeba ujauzito wa Samsoni. Samsoni aravuka. Samsoni akazaliwa. Kuko hari cyari cyaravuka. Kwa sababu kuna kitu kimenena. Haleluya. Amen. Maana ni himbazo. Mungu wetu asifiwe. Samsoni aravuka. Na Samsoni akazaliwa. Kwa hari cyari kimuzanye. Kwa kuwa kuna kusudi la kuleta. Warabayeho. Amekuwepo. Kubwo mugambi w'Imana runaka. Kwa Mungu fulani. Hari impamvu uriho. Kuna sababu ya wewe upo hai. Ili utimize Mungu alichokuita. Haleluya. Amen. Imana nishimwe cyane. Mungu wetu asifiwe. Amen. Amina. Samsoni uburyo yavyitwayemo nyene uburyo yajyarutswe n'umugore ndavyo nsinza kubitinda ko mwese murabizi. Samsoni alivyoenenda kwenye mazingira yake sitakawia kwenye habari zake nyingi. Ariko twasomye ijambo rivuga ngo nubwo bamumoye. Tumesoma neno la kusema hata kama amenyolewa nywele. Hata kama alinyolewa. Umushatsi wongera gusubira kumea. Nywele zikarudiana tena kumea. Kandi umushatsi wameze. Na namna nywele zilivyomea. Niko wazananye na za nkomezi Samsoni. Ndivyo ilirejea tena na nguvu alizokuwa nazo Samsoni. Haleluya. Amen. Maana nishimwe. Mungu wetu asifiwe sana. Maana himbazwe. Mungu wetu asifiwe. Amen. Amen. Muri uyu mwaka wa 2026. Katika huu mwaka wa 2026. Mani duha amahirwe yo gushika ku vy'Imana yadusezeranye. Mungu atupe bahati tena kufikia alichotuahidi. Mani dushitse duha amahirwe yo kudushoboza. Mungu atupe bahati ya kutuwezesha. Kugira ngo dushike ku vy'Imana yavuganye natwe. Tukaweze kufikia Mungu alichokisema nasi. Kugira dushitse umugambi wake. Ili tukaweze kutimiza mpango wake. Mana nihimbazwe. Mungu wetu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Samsoni. Na huyu Samsoni amaze kuvuka. Alipomaliza kuzaliwa. Aragenda. Akaenda. Aratabara Abisirayeli. Akaokoa Wanaisraeli. Ararwanya Abafilistia neza. Na akapambana na Wafilistia vizuri. Ariko mu nyuma. Lakini baadaye tena. Mu nyuma nyene birabaho. Baadaye tena ikatokea. Birabaho nguko bibaho no kubana. Ikawezekana kwake kama inavyotokea kwa wengine. Nguko vyabaye no kuri Abrahamu. Na kama ilivyotokea kwa Ibrahimu. Abrahamu amaze kubwirwa ngo harura izo nyenyeri niba ushobora kuziharura. Ibrahimu akaambiwa lalama juu kama utaweza kuhesabu hizo nyota. Uruvyaro rwawe ruzongana. Ndivyo uzao wako utakavyotoshana. Abrahamu muri logike yiwe araraba imyaka 99. Ibrahimu kimahesabu zake akibu angalia umri wake wa 99.
abaragiye kwicira inzira, na akaenda akafungua plan B kujifungulia njia. Aricira inzira kwa Hagari, akajifungulia njia kwa Hagari, abifashijwemo n'umugore wiwe Sara, na akisaidiwa na mke wake Sara. Mani dutabare cyane. Mungu atusaidie sana. Mani dutabare. Mungu atusaidie. Ubundi ivyo Aburahamu yakoze, pengine yale Ibrahimu aliyoyafanya, yaba yasezeraniwe n'umwana w'umuntu, ikiwa aliahidiwa na mwanadamu, urubanza rwe yaba yagwiciriye, hukumu tayari yake ashajikatia hukumu. Umwana wari yamusezeranya yabwiye ati ivyo nakubwiye vyakunaniye kwihangana. Yale aliyekuwa amemwahidi alimwambia tena, mimi niliyokuahidi umekataa kuvumilia. Nuko rero jana ivyo nivyo washimye, basi peleka hayo ndivyo umeyapenda. Ndakunda Imana iramubwira ngo gendera imbere yanjye utunganye rwose, na akamwambia tembelea mbele zangu ukiwa muhaki. Isezerano ryanje riracari, agano langu bado ni lile lile. Ico navuze ndacagihagazeko, nilichosema nawe bado nimesimamia. Mungu wetu tuminulie utukufu. Haleluya, haleluya. Ivyo Imana yavuze, yale ambayo Mungu aliyoyasema. Tumaze iminsi twiga kubijanye n'ibigirwamana, zimepita siku tukijifunza somo la miungu. Ivyo dushobora kuba twahujwe navyo, yaweza kuwa tuliunganishwa nayo, yashoboka akaba ataruhare wabigizemo, yaweza kuwa hujapata uhusika mwenyewe, ugasanga wewe nta kintu na kimwe wigeze contribute wagira ngo bikubeko, na ukajikuta hakuna kitu ambacho umechangia yaweze kutokea kwako. Birashoboka bakaba baguhuje n'ibigirwamana birenga 5 canke bakaguhuza no 12 uko twavyumvishije. Yaweza kuwa uliunganishwa na miungu 5 ama 12 kama tulivyosikia. Urakeneye izindi nkomezi, unahitaji nguvu zingine zo kugira ngo ugwane navyo, ili kwamba uweze kupambana navyo. Urakeneye izindi nkomezi, unahitaji nguvu zingine zo kugira ngo uhangane navyo, ili upambane navyo, kugira ngo ushikire isezerano na ukaweza kulifikia agano lako. Imana ni himba. Mungu wetu asifiwe. Satani, shetani n'abadaimoni be na mapepo zake, hari ikintu bashoboye, kuna kitu wanachokiweza, hari n'ivyo badashobora, na kuna mengi wasioyaweza. Wenda barashobora kugutevya, wenda yaweza kuwa wakucheleweshe, barashobora kugucereza, yaweza kuwa wanakuchelewesha. Niyo usamaye rero, na unapozubaa sasa, niyo usamaye, na unapo pia zubaa, barashobora kuguhagarika neza, wanaweza kukusimamisha vizuri ili yake. Mungu wetu asifiwe. Haleluya, amen. Uyu muntu Samsoni, huyu mtu jina lake Samsoni, bamaze kumumwa, walipomaliza kumnyoa, baramukuramwo n'amaso, na akamchomoa macho zake, bamugirira nabi cyane, na akamfanyia vibaya zaidi, mukumwihora, na nani ni kama kulipiza kisasi kuvyo nawe yari yakoreye Abafilistia, ni kama kulipizia yeye alivyofanyiwa Filistia. Batazi ko Samsoni yavutse ku mugambi w'Imana, bila kujua Samsoni amezaliwa kwenye mpango wa Mungu. Batazi ko Samsoni yaje hari icy'Imana yavuganye n'abavyeyi biwe, bila kujua alikuja Samsoni Mungu akiwa amezungumza kitu na wazazi wake. Haleluya, haleluya. Yufashe inoti, unapochukua noti y'igihumbi cyangwa yari yo yose, noti ya shilingi 1000 ama yoyote ile, ivuye mu ibanki zari nshasha, ikiwa imetokea kwenye benki na kuja ikiwa mpya. Haleluya, amen. Ariko uko bagenda bayihanahana, lakini namna inavyoenda ikipitia kwenye mikono ya wengine, iva mu minwe y'umuntu gize umuntu wija mu yindi, mmoja inaingia kwa mkono mwingine, ni kwigenda ubushasha bugabanuka, ndivyo inaenda ikipungua upya wake, ndiho yayicuya, yani inaenda ikichubua tena. Ariko na tena iyo ijanye mu iduka, ukipeleka dukani, ujanye shasha, ukimepeleka mpya, ujanye ya yindi isa nishaje, na yule wakupeleka ya kuzeheka, byo bagiye gusuma babahacho kimwe, vile wanavyoenda kuhemea wanawapatia vikiwa moja. Amena, haleluya, amena. Agaciro, thamani, agaciro k'umuntu cyangwa k'ikintu, thamani ya mtu ama ya kitu, gahagaze ku cijuru ryavuze, yani inasimamia katika mbingu ilichokisema, gahagaze ku cy'abana b'abantu bavuze, hakijasimamia katika cha wanadamu walichokisema. Hapana. Agaciro k'inote gahagaze kuri rya signature cyangwa rya signature, yani thamani ya nini inasimamia katika signature, guverneri wa banki yasinyeko, ya yule mwenye governor wa banki aliyosema. Haleluya, amen. Amaze kuyisinyako, alipoisaini juu yake, nubwo baza kuyipirata, nubwo babigira gute, hata kama atakuja kuiprint ama kufanya namna gani, nubwo yandikako, hata wakifanya photocopy ama waiandike, hata ama waichane kitu kidogo, igifite rya signature, ikiwa bado na ile signature, agacirira kagumana, bado thamani yake. Haleluya, amen, amen, amen. Hari ibintu bagukozeho, kuna vitu vilifanyika, hari ibintu bakuvuzeko, kuna vitu linenewa, ushobora kuba taruhara wabikozeho, yaweza kuwa hujapata uhusika wako, barabikuvuzeho utaranabaho, na walikunenea kabla hujaishi, ariko hari n'ikijuru ryavuze ku buzima bwawe utarabaho, mbingu ilitenda kwa maisha yako, hicho gikomeye gusumba icyo hicho ndicho kikubwa kuliko cha wanadamu walichofanya. Amen. Muri ivyo aririmba, mwimbaji akaimba na kusema,
witerwa ubwoba n'ibikubaho, witerwa ubwoba n'abakuvuga, dore Imana yo mu ijuru iraje ishyireho iherezo. Si wowe wa mbere urimo kuvurwa, nturi uwa kabiri urimo kuvurwa. Ibyo Imana yakuvuzeho ntabwo babizi, ibyo Imana yakuvuzeho birakomeye cyane kuruta ibyo bakuvuga. Hari sede ya kabiri y'ubuzima bwawe, hari sede ya kabiri Imana yaguteguriye. Imibereho yawe ntabwo yatunguye Imana, kuko utarabaho yarizi yuko uzabaho. Amena. Imana wowe utarabaho, muri agenda yayo yarizi ko uzabaho. Kabla hujaishi Mungu alikuwa anajua kwenye agenda yake kabla utaishi. Ibyo abana b'abantu bashoboye kuvuga, anajua wanadamu wanaweza kusema. Ibyo abana b'abantu bashoboye gukora, yale wanadamu wana uwezo wa kuyafanya, barabikora nk'abana b'abantu, wanayafanya kama wanadamu. Ariko hari n'ikijuru ryasinye, na kunacho kitu mbingu ilisaini, kandi ikijuru ryasinye ku buzima bwawe, mbingu ilichokisaini kwenye maisha yako, ni naryo rifise kugisinyura ryonyene. Ndilo lina mamlaka kuliweza kulitoa. Nta mwana w'umuntu ashobora gusinyura ikintu ijuru ryasinye. Hakuna mwanadamu wa kuondoa kila ambacho mbingu. Haleluya. Amen. 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 Imana nishimwe cyane. Mungu wetu asifiwe. Kandi ugiye kubiraba uburyo tubayeho, na ukienda kuchunguza namna tunavyoishi, ntabwo ari inkomezi zacu, si nguvu zetu. Hapana. Usomye igitabo cya Zaburi, ukisoma kitabu cha Zaburi ya 84 ya 84 umurongo wa 11 havuga ngo kuko Imana, uko Uhoraho Imana ari izuba kandi ari nkinzo, kwa kuwa Bwana pia ni kinga. Amen. Ngo nta cyiza na kimwe azokwima bagenda batunganya, hakuna kizuri atakachokinyima wanaoenda wakiwa wa haki. Icyo Imana idusaba no gutungana. Mungu anachohitaji juu yetu ni kuwa Haleluya. wa haki. Amen. Icyo Imana idusaba tugomba ko no gutungana. Mungu anachohitaji na pia anachokitaka kwetu ni kuwa wa haki. Kinachobaki Mungu ivyo yavuze alivyovisema, mba numva no kubishitsa izobishitsa. Mimi nahisi hata kutimiza tatimiza. Haleluya. Amen. 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 Nuko Samusoni bamumoye, na Samsoni alivyongolewa nywele, yamaze kuba goyigoyi, akishakuwa goyigoyi, aribuka avuga ati uye ibi vyambaye ko nararangaye narasamara, na akasema matokeo leo nifanyikia, narasamaye, niliweza kuzuba, naramenye ibanga, niliweza kutoboa siri, naravuza hani ingomezi zanje ziri, nilieleza nguvu zake sehemu zilipo. Ninayo mpamvu ibi vyose vyambaye, ndio sababu yote haya yamenitokea. Mani dutabare cyane. Mungu wetu atusaidie. Hagarara ku Imana yavuganye nawe. Simama katika kile ambacho Mungu alisema nawe. Ibi kibanga Imana yasezeranye nawe. Ficha siri la agano Mungu aliloahidi juu yako. Ivyawe bibwira bagomba kubimenya. Ya kwako yaambie watu wale anayafaa kuyajua. Abadakwiye kubimenya rekana nabo. Wale wasio lazima kuyajua achana nao. Ukomeze kuko urugendo ruracyahari. Wewe endelea kwa safari bado ipo mbele zako. Kandi yasezeranye niyo kwizera. Na aliyetoa agano lake ni wa kuaminiwa. Haleluya. Amen. Baramumushatsi na akamnyoa nywele zake, ariko kandi uko bamumoye na walivyomnyoa nywele zake. Aya majambo narayakunze, birababaje kumva ngo umuntu yari yavutse kugira ngo aze kurokora ubwoko bw'Imana. Inasikitisha, mtu alikuwa amezaliwa lengo lake kukomboa taifa la Mungu, agwe mu maboko y'abadaimoni nkuko oye, na akawa tena ameangukia kwenye mikono ya mapepo namna hii. Ni vitu vya kusikitisha. Ariko uyu murongo wa 22 twasomye kwenye mstari wa 22 tuliosoma, warankomeje warangaruye mu intege nanje, umenirejesha tena nguvu na kuniimarisha. Ni koko Abafilisitiya hari ikintu bari bashoboye. Ni kwa kweli Wafilistia kuna kitu walikuwa nakiweza, ariko hariho n'ikindi cyabananiye, na kuna kingine kilichowashinda. Haleluya. Amen. Tuhereze Imana yacu cyubahiro. Hari ikintu cyabananiye, kuna kitu kiliwashinda. Umushatsi barawumoye, nywele ndio walizinyoa, ariko ntibawubujije kumera, lakini hawakuifunga nywele tena kumera. Haleluya. Amen. Barawumoye urava ko waliweza kuinyoa ikatoka kweli. N'inkomezi zirajyana n'uwo mushatsi kuko niho zari, hata nguvu zikapelekana na nywele zake, zilikuwa zimekunjiwa hapo. Ariko Samsoni agaruye lakini Samsoni aliporejesha akili zake, asubira gusaba yandi mahirwe, na akaomba second chance. Aravuga ngo Uwiteka nyongerera rimwe gusa, akasema Mungu niongeze hili limoja pekee yake, niweze kulipizia kwa Wafilistia.
Imana iramwumva, Mungu akamsikia. Imana iramwishura, Mungu tena akamjibu. Imana iramwitaba, Mungu akamuitikia. ko yarizi iki yavuganye n'abavyeyi biwe. Mungu alikuwa anakikumbuka alichokisema na wazazi wake. Na kabla Samsoni Imana iracyahagaze ku cyo yavuganye nawe. Mungu bado anasimama na alichokisema nawe kabla wewe ukaishi. Imana iracyahagaze imbere y'uko cyo yavuganye nawe. Mungu anasimama katika alichokisema nawe. N'ubu hari, hata sasa ulipo, ibigenda bikugwanya byose, yale yanayokupinga yote. Ugera ahantu ukabona ko bidakunda, unapofika sehemu unaona kwamba haiwezekani, unapofika sehemu unaona imekataa, ibuka icyo Imana yavuganye. Kumbuka Mungu alichosema nawe. Haleluya, amen. Ugeza ahantu ukabona bila urananiwe, unapofika sehemu uone umeshindwa, ukavuga ngo ganda bigenza gute, ukifika sehemu uulize Mungu utafanya namna gani. Imana yasezeranye nawe, kumbuka kunacho kitu Mungu kandi kiracagihagarariye, bado amekisimamia, kiracari nyuma yako, bado Mungu yuko nyuma yako kugira ngo igishitse akitimiza. Uhereze Imana yacu, tuminulie Mungu wetu. Haleluya, haleluya. Imana iramwumva, Mungu akamsikia. Umushatsi wamera, nywele namna zinamea, ingomezi niko zaguma, ndivyo nguvu zake zinarejea tena ndani yake. Koko maso yari afise, na kwa kuwa tena hana, yarabohewe, hakuwa na macho, sema alikuwa amefungiwa. Zimaze kugwira, nguvu zilivyoongezeka, umaze gukwira, nywele zilivyoenea kichwani. Usomye iki kitabu urangiza, ukisoma kitabu kimaliza kwenye mwisho wake, katika sura ya 16 ukimaliza, havuga ngo abantu Samsoni yishe, wanasema Samsoni ni watu waliowaua, barutabo yisha kihari, ni zaidi alivyowaua mbeleni. Haleluya, amen. Waranyiginyura inkingi zose, na akaweza kupromosha nguzo zote, na akapambana na Filistia, na akasema waniue, lakini nife nikiwa nimelipiza. Sisi si wakufa, tugomba kurwana mpaka dutsinze, tunafaa kupigana mpaka tutoke na ushindi, na tukifikie kile Mungu alichotuahidi. Menya ingomezi zawe ziri, na tambua nguvu zako zilipo. Menya ingomezi zawe ziri, tambua nguvu zako zilipo. Menya ingomezi zawe ziri, tambua nguvu zako zilipo. Kandi numenya ingomezi zawe ziri, ukigundua nguvu zako ziko wapi, bizagushoboza kumenya uburyo ugwana, bitakuwezesha namna ya kupigana, bizagushoboza no kumenya uburyo utsinda, bitakuwezesha namna ya ushindi wako. Haleluya, amen. Imana nishimwe cyane. Mungu wetu asifiwe. Naya majambo ni haya maneno ya Mungu. Samsoni akayakumbuka. Ndio mambo twasomye majambo ari mu gitabo cy'Itangiriro. Tumesoma neno katika kitabu cha Mwanzo. Cha 17. Sura ni ya 17. Bali rabwira Abrahamu. Mungu akamwambia Ibrahimu. Abrahamu we. Ewe Ibrahimu. Ndi Imana. Mimi ni Mungu. Akibukije navuganye nawe. Nakumbuka nililosema nawe. Urasabwa kugendera imbere yanjye. Unahitajika kutembelea mbele zangu. Na pia ukiwa muhaki. Gendera imbere y'Imana. Tembelea mbele za Mungu nawe ukiwa muhaki. Gendera imbere y'Imana atakikwagira. Tembelea mbele za Mungu ikiwa una mashtaka. Gendera imbere y'Imana atajwi likwagiriza. Tembelea mbele ya Mungu ikiwa kuna sauti ya kushtaki ndani yako. Tembelea mbele za Mungu ukiwa na imani, mkumbushe alichosema. Amen. Muri ivyo avuga ngo uri mu nzira ugenda usenga. Mwimbaji anasema ukiwa njiani kuelekea kuomba, hata ukilala omba, wibutse Imana amasezerano, ukumbushe Mungu agano zake. Avuga ngo Satani, anasema kwamba shetani yagutera ubwoba, akikupa uoga, akakubwira ko Imana itazi vyawe, kisha na kukwambia Mungu hajui yake, akakwereka ko Imana itakikwitaho, akuonyeshe kwamba Mungu hakujali tena. Nawe musubize kugenda atakikutegera, nawe mjibu kwamba unatembea bila cha kuziwia, unatembea katika jina lake Yesu. Imana yatuneshereje, kwa kuwa Mungu ametushindia. Imana yaturungikiye umwana wayo, ametutumania mwanawe ili atufie tupate uzima, kugira ngo yakwisura twe dushobore kuronka ishusho, yeye avuliwe sura tupate muonekano. Alipoondoka atuacha kama yatima, yadusigiye mwuka wera, alituachia kwenye mikono ya Roho Mtakatifu ili akatuwezeshe kwitondera ivy'Imana yasema, kuweza kuwa na utaratibu na yale Mungu aliyotuahidi. Haleluya, amen, amen, amen. Hacho bitwaye imyaka twababaye, hakuna shida kwenye miaka iliyopita kwenye mateso yetu, hakuna shida nyakati ulizochukua ukipigana. Waliho n'ivyakugwanije ukabona ko vyagutsinze, inawezekana kuna aliyopingana na wewe ukaona amekushinda, muri uyu mwaka aracyara yandi mahirwe, lakini kwenye huyu mwaka bado kuna bahati ya pili. Amen, haleluya, amen. Katurangirize mu ijambo ry'Imana, acha tumalize kwenye neno la Mungu. Umurongo umwe wa Zaburi ya 90, tusome mstari mmoja, Zaburi ya 90, Zaburi ya 90 n'umurongo waho wa 15. Zaburi ya 90 mstari wake wa 5. Darangije yara ya majambo y'Imana. Yalikuwa ni hayo maneno ya Mungu. Muri uyu mwaka wa 2026, katika huyu mwaka wa 2026, muri iyo myaka irangiye, bahati hukuipata katika miaka iliyopita, muri uku kwezi nyine kwa mbere, ndani ya huyu mwezi wa kwanza, kukubera ukwezi kwa mahirwe, igeuke mwezi wa bahati, enda ufikie katika yako uliyoahidiwa. Ziko mwahageze mutufashe kusoma Zaburi 90, Zaburi ya 90 murongo wa 15, mstari ni wa 15.
haravuga ngo twishimishe ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo, twishimishe ibyishimo bingana n'imyaka twabonyemo ibyago. Amen, 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 amen. Utwishimishe, hano bavuga ngo utunezereze umunezero ungana n'iminsi watubabarijemo, utufurahishe furaha ya kadiri ya mateso tuliyoipata, n'imyaka twaboneyemo ibyago, na miaka tuliyoonea mabaya. Ivyo Imana irashobora kuba yarabiretse, hayo yaweza kuwa Mungu aliacha ikavyirengagiza na akajisahaulisha juu yako, atari uko itabibonye, na si kwamba hakuviona, atari uko itari kwiravyumva, na si kwamba hakuwa anavisikia, kandi atari uko itari ishoboye kubikora kw'ikintu, na si kwamba hakuweza kufanya jambo juu yake, ariko no kugira ngo imisi wabazwe mu mubabaro wamaze ubabaye, bali ni ili siku ulizokawia ukiwa umeteseka na kuumia, uteguriye n'imisi ingana n'umunezero usigaje, na kuandalie siku ambazo unatoshana na furaha uliyobaki hai. Guhera muri uku kwezi, yawezekana ni kuanzia huu mwezi wa kwanza, n'iyindi misi yose dusigaje kubaho, na siku zingine zote ambazo tumebakisha kuishi, ariko igisabwa na kinachohitajika tugendere imbere y'Imana dutunganye, tutembelee mbele za Bwana tukiwa wa haki, utunezereze n'umunezero, na tumfurahishe kwa furaha ungana n'imyaka twaboneyemo ibyago, utoshanayo na miaka ya tabu tuliyoipata. Imana yararetse birakubako, shida Mungu akaziruhusu zikufikie, irabireka urabibamo, Mungu akaziruhusu ukaishinda, kugira ngo ili kwamba iwe yakubikiye umunezero, awe amekuhifadhia furaha, cyangwa yakubikiye ibindi vyishimo, na amekufichia zingine furaha biza bingana niyo myaka yose ambazo zitakuja zikitoshana na miaka zote umeteseka. Kwa Imana nta kintu kigitangaza kibaho, niliona ndani ya Mungu hakuna jambo la kushangaza, yote anayaweza. Imana nihimbazwe, Mungu wetu asifiwe. Na haya majambo y'Imana, ni hayo maneno ya Mungu. Wakira amahirwe muri uyu mwaka, pokea bahati katika huu mwaka, amahirwe gushoboza gushika ku byo utashitseko muri iyo myaka irangiye, bahati takuwezesha kufikia katika amahirwe Imana yaguteguriye, bahati ambazo Mungu amekuandalia, agushoboze gushika ku Imana yagusezeranya, yakuwezeshe kufika katika kile Mungu alichokuandalia. Mungu atubariki sote. Nasoje umwanya wampaye, ndabona namaliza muda niliopatiwa, naona umekwisha. Yaraye majambo yalikuwa ni haya maneno ya Mungu, yaraye majambo yalikuwa ni haya maneno ya Mungu. Gendera imbere Imana utunganye rwose, tembelea mbele za Mungu ukiwa mwenye haki. Kisigaye ivyo Imana yavuze, kinachobaki Mungu alichokisema iracavyibuka, bado anayakumbuka, nivyo wewe wibagiwe, na yale ambayo wewe ulisahau, yo iracavyibuka, yeye Mungu anayakumbuka, kandi ko yabivuze, na tena alivyosema, ko yamaze kubivuga, na alivyomaliza kuviongea, kwijuru ryamaze gusinya, mbingu tayari imesaini, ryarasinye, zilisaini mbingu, tuzobibamwo, tutaweza kuyaishi Imana, kwa sababu ya Mungu. Imana Mungu wetu duhana umugisha, atubariki sote kwa pamoja. Amen.